જિલ્લાના ખંભાત શહેરના પૌરાણિક ભવનાથ મહાદેવ મંદિરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિન નિમિત્તે ભવ્ય કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। ખંભાતના ધારાસભ્ય ચિરાગ પટેલની આગેવાનીમાં ભાજપ પરિવાર દ્વારા વડાપ્રધાનના આયુષ્ય માટે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી। ત્યારબાદ ખંભાત કેનેડી હોસ્પિટલ ખાતે સર્વનિદાન કેમ્પ યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફતે સમગ્ર દેશવાસીઓને સંબોધ્યા હતા। शहर तथा तालुकाना भाजपना अग्रणीओ साथे मोटी संख्या में कार्यकरो पण उपस्थित रह्या हता। देशना यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेबना 75मा जन्मदिवस छे अने निमित्ते आखा देश में 140 करोड़ भारतीयों आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेबना दीर्घायु माटे आज आखा देशना तमाम धार्मिक स्थले जे रीते दीर्घायु माटेनी पूजा अर्चना करवामां आवी रही छे एना भागरूपे आज रोज खंभात विधानसभा परिवार तरफथी पण खंभात शहरना अत्यंत पुराणा एवा भावनाथ महादेव खाते विधानसभा परिवार तरफथी नरेंद्र मोदी साहेबना सारा स्वास्थ्य माटे आवनारा वर्षोमां एमना कर्मोकलम द्वारा देश खूब विकास करे, देशना 140 करोड़ भारतीयों खूब सुखी और संपन्न थाय अने पोते सारू स्वास्थ्य धरावे जेथी करी अने आ देशने आ देशना लोकोने आवनारा वर्षोमां पण एमना सुशासननो आभास थाय अने देश आर्थिक रीते सद्धर बने मजबूत बने एना भागरूपे आज खंभात विधानसभा परिवारे मोदी साहेबना दीर्घायु माटे सारा स्वास्थ्य माटे अने देशनी हजू पण आवनारा वर्षोना वर्षो ए सेवा करे एटला माटे आज एमना माटे पूजा अर्चनानो कार्यक्रम करवामां आव्यो हतो।